Chapitre 41. Le condamné se met dans la tête l'idée qu'il va bientôt mourir. Il demande un prêtre pour se confesser. السجين دار فراسو أنه غادي يموت في القريب العاجل وتيطلب باش يشوف كاهن باش يعترف ليه. Chapitre 42. Il se laisse dormir un moment, c'est son dernier sommeil. Il fait un cauchemar et se réveille frémissant, baigné d'une sueur froide. هنا نال منه النوم وحشي شوية وربما غادي تكون آخر نعسة ديالو ويحلم واحد الحلمة خايبة يعني كابوس وفاق تيرتجف تيرتعد وسارد بالعرق واحد العرق بارد. La petite Marie vient rendre visite à son papa. Ce dernier est choqué devant la fraîche et la belle petite fille qui ne le reconnaît pas. Elle croit que son père est mort. Le jeune condamné perd tout espoir. ماري الصغيرة جات تزور الأب ديالها في السجن. السجين تصدم من برودة اللقاء. الطفلة الصغيرة الجميلة ما تعرفتش عليه ما عرفتوش لأنها تعتقد أن أباها ديجا توفى. هنا السجين فقد الأمل. Chapitre 44. Le détenu a 1 heure devant lui pour s'habituer à la mort. La visite de sa fille l'a poussé dans le désespoir. السجين بقى قدامه ساعة باش يتعايش مع الوفاة. الزيارة ديال بنته الصغيرة خلاته يشعر باليأس. Chapitre 45. Il pense au peuple qui viendra assister au spectacle de son exécution. Il se dit que parmi ce public enthousiaste, il y a des têtes qui le suivront, sans le savoir, dans sa fatale destination. السجين في الفصل 45 تيفكر في الجمهور اللي غادي يحضر المشهد ديال الإعدام ديالو وتيقول أنه من بين هاد الناس من بين هاد الجمهور المتحمس كاينين رؤوس أخرى اللي غادي يتبعوه بمعنى غادي يتعدموا وبلا ما يعرفوا. La petite Marie vient de partir. Le père se demande si elle a le temps de lui écrire quelques pages. Elle cherche à se justifier devant les yeux de sa fille. الصغيرة ماري باغا تغادر. الأب يتساءل واش باقي عنده شي وقت باش يكتب لها بعض الصفحات. هنا السجين تيقلب باش يبرر نفسه أمام الأعين ديال بنته. Chapitre 47. Ce chapitre comporte une note de l'éditeur. Les feuillets qui se rattachent à celui-ci sont perdus, ou peut-être que le condamné n'a pas eu le temps de les écrire. في هذا الفصل هناك واحد الملاحظة ديال الكاتب اللي فيها تيقول بأنه السجين ربما ما كانش عنده الوقت أو ما كانش عنده حتى الأوراق باش يكتب. Chapitre 48. Le condamné est dans une chambre de l'hôtel de ville. À 3 heures, on vient l'avertir qu'il est temps. Le bourreau et ses 2 valets lui coupent les cheveux et le collent avant de lier ses mains. Le convoi se dirige ensuite vers la place de grève, devant une foule de curieux qui attendent l'exécution. السجين الآن كاين في واحد الغرفة في السجن ديال فندق المدينة أو لوتيل دو فيل. في الساعة الثالثة جاو بلغوه أنه حان الوقت. الجلاد و2 مرافقين ديالو حسنوا له الشعر ديالو وطوقوه قبل ما يربطوا له يدو. القافلة اتجهت إلى ساحة الجريف أمام حشد من الناس الفضوليين اللي تنتظروا هاد اللحظة ديال الإعدام. Chapitre 49. Le condamné demande sa grâce à cette personne qu'il croyait juge, commissaire ou magistrat. Il demande par pitié qu'on lui donne 5 minutes pour attendre la grâce. Mais le juge et le bourreau sortent de la cellule. Elle reste seule avec le gendarme. Il espère encore, mais voilà qu'on vient le chercher. في هذا الفصل محكوم عليه بالإعدام تيطلب العفو من واحد السيد تيظن أنه قاضي أو ضابط سامي في الشرطة القضائية وتيطلب منه وتيتوسل منه باش يعطيه 5 دقائق
باش يتسنى العفو، ولكن القاضي والجلاد خرجوا من الزنزانة وبقى بوحدو مع حارس السجن، ورغم ذلك بقى يتمنى إلا أنه جاو خداوه.